Hello students, good morning. So right now, before we start our lesson, let's pray first. Kita berdoa dulu. Fold your hands, close your eyes, and prepare your heart. Start to pray. Thank you, Lord, for every blessing that you've given upon us. Today, we will start our lesson. Bless our mind so we can get something from the lesson today. We pray in the name of your Son and the Holy Spirit, now and forever. Amen. So today, we will talk about something that you've learned before, ya. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit mengenai sesuatu yang sudah pernah kamu pelajari, ya. Ini di unit-unit sebelumnya, ya. In the early weeks, ya. Di awal-awal pembelajaran di sekolah, kamu sudah belajar tentang ini. Nah, tapi ini ada tambahan sedikit lagi. So to remind you about your early lesson, jadi untuk mengingatkan, let's take a look at these three pictures. Yeah, so I have three pictures right here. Ada 3 gambar di sini. The first one is rabbit, and then the next one is horse, and then the last one is elephant, right? So between these three animals, ya, jadi di antara 3 hewan ini, I want you to compare these animals. Teacher ingin kalian membandingkan ketiga hewan ini, ya, based on their size, ya, berdasarkan ukuran mereka. So let's compare, ya, rabbit and the horse first, ya. Kita bandingkan dulu sekarang si kelincinya dan kudanya. Take a look carefully, ya, perhatikan baik-baik, ya, between the rabbit and the horse, ya, di antara kelinci dan kudanya. Nah, mana yang lebih kecil? Which one is smaller and which one is bigger? Yang mana yang lebih besar? Let's have a look, ya. First sentence. The rabbit is blank 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 than the horse, ya. Kelinci titik-titik dari kuda. Lebih kecil atau lebih besar? The answer is smaller, ya. Lebih kecil. Ya. Jadi kelinci lebih kecil dari kuda. In English, the rabbit is smaller than the horse. And then how about the next sentence? Ya, bagaimana kalau the horse is blank 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 than the rabbit? Nah, kita sekarang kudanya duluan, ya. Kuda titik-titik dari kelinci. Bigger or smaller? Lebih besar atau lebih kecil? Nah, tentu saja, ya, lebih besar. So, the answer is bigger, ya. The horse is bigger than the rabbit, ya. Kuda lebih besar dari kelinci, ya. And now we will compare, kita mau bandingkan the horse and the elephant, So, mari kita bandingkan kedua hewan. Let's compare these two animals. Ya, the first one is the horse is blank 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 dan the elephant, ya. Kuda lebih titik-titik dari gajah. Nah, kuda ini lebih besar atau lebih kecil? Nah, pasti lebih kecil. So the answer is smaller, ya. Kuda lebih kecil dari gajah. How about the other way around? Bagaimana kalau sebaliknya? The elephant is blank 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 than the horse. Gajah lebih titik-titik dari kuda. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar kan? So the answer is bigger. The elephant is bigger than the horse. Yeah. So that's the lesson you've learned before. Itu pelajaran yang sudah kamu pelajari di sebelumnya, ya.
So right now you are going to learn about degree of comparison. Nah, sekarang kita mau belajar tentang degree of comparison. Nah, in degree comparison, you are going to learn to understand comparative degree. Ya, memahami comparative degree. Comparative degree ini yang pakai lebih dari, lebih kecil, lebih besar, lebih cepat, lebih tinggi, dan lain sebagainya ya. Seperti contoh yang tadi ya, kuda dengan kelinci, kudanya lebih besar dari kelinci, ya, and then the elephant is bigger than the horse is smaller than the elephant, ya. Itu tadi comparative degree namanya. Nah, the next one is to understand superlative degree. Ya, superlative degree ini bagaimana? Nanti kita lihat videonya ya. So keep watching the video and I hope you take some important notes from the video. Jadi buat catatan-catatan penting dari video pembelajaran yang sudah kamu lihat. Alright, so let's start the lesson with comparative degree. Ya, nah comparative degree the function is to compare, ya, to compare two things, ya, compare two things. Nah, comparative degree ini biasanya hanya membandingkan dua hal atau dua benda. Nah, nggak boleh lebih dari dua. Jadi kalaupun ada misalnya 3 atau 4 benda, ya, yang dibandingkan itu hanya 2, ya. Benda pertama dan benda kedua bisa benda kedua dan benda ketiga atau benda kedua dan ya begitu. Dia hanya membandingkan pokoknya 2 hal, ya. Jadi kalaupun ada beberapa benda, kamu hanya membandingkan 2, ya, antara yang satu dengan yang lain, tidak bisa lebih. Itu namanya comparative degree, membandingkan 2 hal saja, ya. So let's take a look at the examples, ya. There is a book, ya, ada gambar ada sebuah buku, and then I have a bag, ya, ada sebuah tas. So let's compare these two things. Nah, mari kita bandingkan kedua benda ini berdasarkan ukurannya. Ya, so as you can see, ya, seperti yang kamu lihat, ya, buku ini, ya, buku lebih kecil dari tas, ya kan? Ukurannya lebih kecil dari tas. In English, we say it the book is smaller than the bag, ya. Kalau lebih kecil itu artinya smaller than, ya. And then the next one, tas lebih besar dari buku, ya kan? Berdasarkan ukurannya, tas ya lebih besar dari buku. So in English ya, the bag is bigger than the book, ya. So ya, so lebih kecil ya, Inggrisnya smaller, ya. Smaller, ya. Kemudian dari, and itu than, lebih kecil dari, smaller than, ya kan? Nah, kalau kecil saja, ya, ya, in English it is small, ya. Nah, jadi kalau comparative degree itu biasanya di belakangnya ditambah er, ya, tambah er saja nih, nih kan? Tambah er, kemudian ini tambah er, ya. Oke. Nah, ini kan ini kalau bigger kan lebih besar, ya kan? Nah, lebih besar, bigger, ya. And then dari itu then, ya, then. And then, ya, and then kenapa bigger? Kan kalau besar kan bahasa Inggrisnya, so besar in English means big, right? Big with one G, ya, big saja. Nah, so in special cases, ya, di kasus-kasus tertentu, ya, hurufnya yang konsonan jadi 2, jadi double G-nya. Nah, jadi ada 2 G-nya. Bigger, ya, lebih besar dari buku. The bag is bigger than the book, right? Ya, so let's move to the next one, ya. Compare to, still comparative degree, ya, masih comparative degree, ya, masih comparative degree, still comparative degree. Right. So let's take a look. I have a pen, ya, ada pena.
and then there is a ruler, ya, ada sebuah penggaris. Ya, we want to compare these two things, ya. Kita mau bandingkan dua benda ini based on their size, ya, berdasarkan ukurannya mereka. So, as you can see, ya, pena itu lebih pendek dari penggaris, ya kan? Penanya lebih pendek dari penggaris. In English, the pen, ya, is shorter than the ruler. Ya, the pen is shorter than the ruler. Ya, and then how if we want to compare the ruler first, ya? Bagaimana kalau penggarisnya yang duluan? Penggaris lebih panjang dari pena, ya kan? So, penggaris, the ruler is longer, ini bacanya longer ya, longer than the pen, ya kan? So, seperti yang tadi ya, just like before the previous slide ya. Nah, comparative degree itu ya, comparative degree itu membandingkan dua hal, ya kan? Nah, ini kita membandingkan pena dan penggaris, ya kan? So, penanya lebih pendek dari penggaris, ya kan? Nah, lebih pendek, pendek, ya kan? Pendek dulu, pendek. In English mean short, ya kan? Ya, pendek artinya short, ya kan? Kalau dia lebih pendek, nah tambah ER, ya tambah ER belakangnya. Nah, dah kelihatan? Dah. Nah, and then dari itu then, ya we use then, bukan from, ya nggak boleh from. Kita pakai then di sini. Nah, jadi the pen is shorter than the ruler, ya. The pen is shorter than the ruler, ya. Nah, and then the second sentence, kalimat yang kedua. Penggaris lebih panjang dari pena. The ruler ya is longer than the pen. Nah, kalau panjang kan panjang ya in English means long, ya kan? Long. Nah, karena ada lebihnya ya, jadi dia pakai tambah er belakangnya. Er ya, tambah er belakangnya. Longer, lebih panjang. Jadi lebih panjang itu it means longer. And then dari ya then ya. So ciri khasnya ya the main characteristic of degree comparative degree ya dia pakai er then ada er ada tambah then belakangnya ya kan er then itu ciri khasnya ya lebih dari ya lebih titik dari lebih pendek shorter ya lebih panjang longer lebih besar bigger ya. So let's move to the next slide ya. Tadi comparative degree, sekarang namanya the name is superlative degree. Nah, so superlative degree, we use superlative degree. Kita pakai superlative degree to compare three things ya, at least tidaknya tiga hal or more atau lebih. Jadi bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Kalau 2 gimana teacher? No, you cannot compare two things using superlative degree. Jadi superlative degree ini tidak bisa membandingkan dua hal. Dia harus lebih dari 2. Berarti harus 3, at least 3, setidaknya 3 or more atau lebih, ya. So right now, take a look at this picture. Sekarang perhatikan gambar ya. There are 3 athletes ya, ada 3 atlet who are running ya, yang lagi berlari ya. They are joining a running competition ya. Mereka ikut lomba lari. So the first one with the black t-shirt ya. This is Fania, and then the next one is Ines, and this one is Weni ya. Ini namanya Fania, her name is Fania, and this girl's name is Ines, and her name is Weni ya. Ini namanya Weni. So there are 3 athletes ya, and they are all women or girls ya. Jadi tiga-tiganya perempuan. So, jadi kita mau membandingkan 3 orang ini ya. We want to compare these 3 persons ya, 3 persons ya. 3 orang ini. Nah,
Kita tidak mau membandingkan ukurannya, tapi kita mau membandingkan siapa yang lebih cepat. Who is faster and who is slower. Nah, tapi kita menggunakan superlative degree. Nah, superlative degree ini kalau comparative degree dia lebih dari. Ya kan? Kalau komparatif itu lebih dari. Lebih titik-titik dari. Kalau superlatif itu yang paling, bukan lebih, yang paling. Yang paling besar, yang paling kecil, yang paling tinggi, yang paling cepat, ya, yang paling apalagi, yang paling pintar, yang paling rajin dan segala macam, ya. So based on this picture, ya, berdasarkan gambar ini, ya, as you can see, ya, yang paling cepat adalah Fania, ya, and yang paling lambat adalah Weni, ya, only in this picture, hanya di gambar ini, ya. So let's see the sentence. Perhatikan kalimatnya. Fania is the fastest athlete, ya. Fania adalah atlet yang paling cepat, ya, larinya. Nah, and then the second sentence is Weni is the slowest athlete. Nah, Weni yang larinya paling lambat, ya. Oke. Jadi superlatif itu artinya yang paling. Nah, and so the main characteristic of superlative degree, ya, superlative degree, ya, kalau komparatif dia pakai ER kan, pakai ER. Nah, kalau superlatif dia nggak pakai ER, ya. It uses EST, ya. Ada EST belakangnya, ya. Nih, fast itu cepat, ya kan. Nah, kalau paling cepat dia pakai fastest. Nah, kalau slow lambat. Kalau yang paling lambat berarti tambah EST belakangnya, EST, slowest. Add EST at the end of the adjective. Ini adjective, ya. This is adjective. Slow is adjective. Fast is adjective, ya. So we add EST, ya, at the end of the adjective. Kita tambah EST di belakang adjektifnya. Nah, dia artinya jadi paling. And then another characteristic of superlative degree, ya. Karakteristik lain dari superlative degree ini ada penggunaan kata the, ya. There is a use of the, ya, before the adjective. Jadi kita pakai the dulu belakang di depannya. Nah, kalau lebih dari tadi nggak ada the-nya kan? Nah, nggak mungkin the bigger, the smaller. No, it's wrong. Itu salah, ya. Jadi the, ya, ada the. Jadi kalau yang paling itu pakai the, ada the-nya, ya. The slowest, the fastest, the smallest, ya, the biggest, the highest, harus ada the. Nah, kalau yang ER tadi nggak boleh tambah the, ya, salah. So let's see the next examples. Nah, this is the previous picture that I've shown you, ya. Nah, ini contoh gambar yang udah teacher tunjukkan tadi. But we want to compare these three animals by using superlative degree. Kita mau bandingkan 3 hewan ini pakai superlative degree. Berarti yang mana yang paling kecil, ya? Which one is the smallest animal in this picture? Yang mana yang paling besar? Which animal is the biggest? Yang mana yang paling besar? Ya. Menurut kamu mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah kelinci, ya kan? Dan yang paling besar di gambar ini adalah gajah, ya kan? So in English, I have rabbit, horse, and elephant, right? So in English, the rabbit, ya, kelinci, is the smallest animal in this picture. Nah, jadi take a look, ya, take a look, ya. Jadi artinya kelinci adalah atau kelinci merupakan hewan terkecil di gambar ini, ya. So, yang paling kecil. Nah, yang paling kecil kan itu the smallest. Dia pakai the, ada the-nya, dan dia di belakangnya dikasih est, ya. The smallest, ya. Hewan paling kecil di gambar ini. Nah, kalau yang paling besar tadi apa? Gajah. Let's see. The elephant is the biggest animal in this picture, ya. The elephant is the biggest animal in this picture. Ya. Gajah adalah hewan yang paling besar di gambar ini. Nah, dia pakai est, est, ya,
and then in the beginning it starts with the, ya. Dia mulai dengan the, ya. Paling besar adalah gajah, ya kan? The biggest elephant is the biggest. Yang paling kecil rabbit. So rabbit is the smallest, ya. Nah, bagaimana teacher kalau nggak ada the-nya? Ya, kalau nggak ada the-nya salah, ya. It is wrong. Misalnya kamu mau buat the rabbit is smallest animal in this picture. Wrong. Salah, ya. Harus ada kata the kalau superlatif. Jadi artinya kelinci adalah hewan yang paling. Nah, yang paling itu harus ada the-nya, ya. So, let's see another example of superlative degree. Perhatikan di sini, there are 4 students. Ya, ada 4 siswa. Ya, as you can see, the first one is Daniel, and then there is Nathan, and then Elsa, and then Dina. Ya, so we want to compare who is the tallest. Ya, siapa yang paling tinggi, and who is the shortest. Siapa yang paling rendah. Based on your opinion, ya, menurut kamu siapa yang paling tinggi? Ayo, and then siapa yang paling rendah, yang paling pendek, yang paling pendek. Ayo, so let's see the sentence. Who is the tallest student? Ya, siapa siswa yang paling tinggi atau yang tertinggi? Nah, so the answer is Daniel is the tallest student, ya. And then who is the shortest student? Siapa yang paling pendek, ya? Siapa yang paling pendek? The answer is Dina is the shortest student, ya kan? Dina yang paling pendek. Nah, perhatikan lagi, ya. So, in superlative degree ada the, ya. Harus ada the, and then est, ya. Ada the, there is the. We use the before the adjective, ya. And then the adjective should add est. Adjektifnya ditambah est. Nah, sama seperti ini, ya. The adjective should start with the, ya. And then add est, ya kan? Nah, kalau pendek kan artinya short, ya kan? Arti pendek itu short. Nah, yang paling pendek berarti the shortest. Tall itu artinya apa? It means tinggi. Nah, yang paling tinggi artinya the tallest. Ya, the tallest. Right? So, let's see. Nah, sekarang teacher bandingkan, ya, bedanya comparison and superlative degree. Jadi, bedanya comparison sama superlatif, ya. Comparative, sorry. This name is comparative, sorry. Comparative degree, ya, sorry. Comparative and superlative degree, ya. So, ya. Ya, oke. Comparative degree, ya. Right, let's try it again. Ya, the difference between comparative and superlative degree. Nah, bedanya penggunaan yang lebih dari dan yang paling, ya. So let's take a look at this picture, ya. The first picture is, yeah, this is watermelon, yeah, right? And then this is grape, anggur, and then we have orange, ya, ada jeruk. So kita mau buat komparatifnya dulu, ya. We want to make the comparative first. Let's see the sentence. Kita mau buat komparatif dulu. Lebih dari, ya. The watermelon is bigger than the grape, ya. Semangka lebih besar dari anggur, right? Nah, ya, ini komparatif, right? This is comparative, right? So it uses er, ya, bigger, ya, and then ada than-nya, kemudian ada than-nya, ya.
Nah, di sini tidak ada the. There is no the right here. Nggak ada the kan? Nah, itu comparative degree. Nggak ada the-nya. Kalau ada the, salah. Artinya, semangka lebih besar dari anggur. Ya. And then the second sentence ya. The watermelon is bigger than the orange. Ya. Nah, di sini semangkanya lebih besar daripada jeruk. Itu pakai bigger than, ya kan? Ada er, kemudian ditambah than. Nah, di sini tidak ada the, ya kan? Ya. Nah, and then the last sentence, ya, the third sentence. The watermelon is the biggest fruit. Nah, semangka adalah buah yang paling besar di antara ketiga ini, ya kan? Semangka yang paling besar. Jadi kita bilangnya the watermelon is the biggest fruit. Nah, jadi kalau komparatif itu ada er, ada er-nya, and then dia pakai then, ada kata then-nya ya. Nah, kemudian ini, nah sama ya, ada er-nya, ada then-nya, menunjukkan dia lebih titik-titik dari, ya, membandingkan dua hal, two things. Nah, bagaimana kalau dia yang paling besar? Yang paling besar dia ada the-nya, ya. Nah, bedanya yang kalimat pertama dan kedua itu nggak pakai the, ya. They do not use the. And then pakai est, ya. Dia ada est-nya. The biggest. Beda kan? Ini bigger, ini biggest. Nah, kalau bigger berarti lebih besar dari, ya, bigger than, lebih besar dari. Tapi kalau if you want to say the yang paling besar should be the biggest. The biggest. Ya, the biggest fruit. Ya, di gambar ini, in this picture. Okay? Let's try another example, ya. Nah, sekarang lihat kalimatnya. The grape, ya, is smaller than the watermelon. Ya. Anggur lebih kecil dari semangka. Next sentence. The grape is smaller than the orange. The orange. Ya, ini ada huruf O, jadi baca ini D. Kalau selain huruf vokal, dia bacanya the. The watermelon. The grape. Ya. Kalau O, A, U, E, O, dia bacanya D. The orange. Ya. So the grape is smaller than the orange, ya. Anggur, buah anggur ini lebih kecil daripada buah jeruk, right? So the last one, ya, ini yang superlatif. Ini yang the first and the second sentence are comparative. Tidak salah tulis ini. Comparative, and then the next one, the kalimat yang ketiga, the third sentence, ya, itu superlatif, ya, superlative degree. Nah, the orange is the smallest fruit, ya, di gambar ini ya, in this picture. Nah, kalau dia komparatif atau yang lebih titik-titik dari pakai er, then, smaller than, ya, and then ada then-nya, ya. Sama ini ada ada then. Jadi ini komparatif degree. Kalimat pertama dan kalimat kedua itu komparatif karena membandingkan dua hal saja, ya kan? Yang dibandingkan apa? The grape. Kalimat pertama itu comparison between grape, ya, membandingkan grape and watermelon, Nah, kalimat yang kedua kita hanya membandingkan the grape, ya, grape and the orange. Kita membandingkan grape sama orange saja. Nah, di kalimat ketiga kita membandingkan ketiga-tiganya, ya. Yang mana yang paling kecil di antara ketiga ini, ya? Which one is the smallest fruit between these three? It is the grape. Sorry, this is wrong. Orange. The grape. Sorry, the grape. Yeah, the grape is the smallest fruit. Right. Sorry. Okay. This is comparative, ya. To be comparative degree. Yeah. Let's take a look. This. Ya. Nah, yang paling kecil di antara ketiga gambar ini, ya, between these three, ya, the grape, ya, buah anggurnya adalah yang paling kecil.
So the grape is the smallest fruit, ya kan? Dia pakai est, itu tandanya superlatif. Jadi dia membandingkan 3 hal, ya. So that's the lesson for today. I hope you understand the lesson for today. Jangan lupa buat catatan penting. Please take some important notes, and then we'll have Zoom meeting later. You have a task. Please do your textbook on your class book. Please do page 69, part 3. Do number 2 until number 6 because number 1 has been answered. Karena nomor 1 sudah dijawab. So for 3A and 3B, please send it to your task to Miss Jenna. And for 3C, please send it to Mr. Adel. That's all for today. Thank you very much for your attention and God bless you.